نے کیا بتایا سر؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत में जो मेरिट्स पे तो मैं नहीं बात करूंगा, इसलिए कि आज जजमेंट रिज़र्व हो गई है जो आज़म सबाती साहब के केस में, और उसमें दोनों तरफ के, हमारी तरफ से जो डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स थे और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी मुकम्मल हो गए। लेकिन आज एक अजीब मौक़िफ़ FIA का था। पर्चा मैंने कहा है कि पर्चा आपने काटा है, दफात आपने लगाई हैं, हमारी फरमाइश पे पर्चा नहीं हुआ। आपने पर्चा काटा, आपने दीवार फलांगी, आपने एक वकील को जिनकी एज 74 साल है उनको गिरफ़्तार किया, उनके पोतियों के सामने उनको मारा, फिर आपने उनके मुंह पे काली बोरी डाली, फिर आप कहते हैं हमने नहीं मारा, किसी और ने मारा है, और ये भी नहीं बताते किसी और कहाँ है। तो ये सारी बात के बाद मैंने कहा कि आज आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी ऑफेंसेस हैं, यानी जो दफात पीका की, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का जो पाकिस्तान का लॉ है, उसके अलावा जो सेक्शन 20 लगा हुआ था, जब मैंने कल पॉइंट आउट किया कि ये बेलेबल है, इसमें तो अंदर नहीं रखा जा सकता किसी मुलजिम को, तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला और वो आके कहने लगे जी इसके अलावा जो है वो इख्तियार समाअत नहीं है। इस पर भी बहस हुई दोनों जानिब से, और जज साहब ने कहा कि आज काम ज़्यादा है तो वो जजमेंट रिज़र्व करके कल वो जजमेंट देंगे। एक पहलू इसका दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों ने ये FIA वालों ने पर्चा किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लेके गए कि जी फेयर कमेंट हो गया, एक सीनियर वकील साहब हैं उनके ख़िलाफ़ फेयर कमेंट हो गया तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें। फिर जो पाकिस्तान के 3 मिनिस्टर्स हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाके में जाएं और रात भी वहाँ रहें, लोगों के साथ जाके रिलीफ ना दें उनको, उन्होंने तकलीफ़ देनी शुरू की हुई है। आप अगर जब से सैलाब आया है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें निकालें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उसकी इम्पोर्टेड कैबिनेट की, उनका सिर्फ एक मौजू है, 2 भी नहीं है, 1.5 भी नहीं है, 2.5 भी नहीं है, मौजू है इमरान खान और इमरान खान। और उसी हवाले से वो हर पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ साजिशें कर रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें। लेकिन लोगों ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है। इस वक्त कोई तवज्जो नहीं है किसी सैलाब ज़दा इलाके पे पूरी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की। और वो जो भागा हुआ है दवाई लेने गया था और जो तीमारदारी करने बेटी भी पीछे चली गई, वो दोनों एक लफ्ज़ नहीं कहते सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सारी टॉक्स में, सारी अपनी अरबपतियों वाली गाड़ियों में और खरबपतियों वाले कपड़ों में और वॉक टॉक शॉक तीनों अगर मिला लें तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहते इनमें कि पाकिस्तान में सैलाब है और हम सैलाब ज़दगान के साथ जाके वापस खड़े होते हैं। तो इस तरह से 2 मौक़िफ़ इमरान खान के दुरुस्त साबित हुए हैं। एक मौक़िफ़ तो ये कि इनको सिर्फ़ अपने मुकदमात ख़त्म कराने हैं। जो मुकदमात ख़त्म हुए इसीलिए रिमार्क्स आए थे कि कोई रह तो नहीं गया जिसने इस कानून का फ़ायदा उठा के मुकदमात ख़त्म नहीं करवाए। और दूसरा मौक़िफ़ ये दुरुस्त साबित हो गया है कि पाकिस्तान के मसाइल, ये जो बाहर से लाए थे वो इसाक डॉलर को, कह रहे थे कि डॉलर का इतना करीबी अजीज़ है और इसको मनी लॉन्ड्रिंग का इतना एक्सपीरियंस है, और जो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है PMLN, यानी पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, वो कह रही थी कि ये डॉलर बहुत नीचे 100 तक लेके आ जाएगा, और वो ख़ुद भी कहता था 200 से नीचे मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जब से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, बदकिस्मती की बात यह है कि डॉलर आलुओं से ज़्यादा मगरबी बॉर्डर की दूसरी तरफ जा रहा है, और जो जितने भी इदारे हैं, कस्टम इंटेलिजेंस हो गया, FIA हो गई, बाकी जितना भी ऑपरेटर्स है पाकिस्तान की रियासत का, वो सारे एक काम पे लगे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और मुल्क की इकॉनमी धड़ाम से नीचे गिर चुकी है। आज लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई, इस कदर ज़्यादा महंगाई है, बिल कोई नहीं दे सकता, इतनी ज़्यादा बिजली महंगी है। तो इन सारे हालात में बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान किया जाए, और अगर चंद माह ये और चिपके रहे तो फिर
ہماری اکانومی زمین سے اتنی چپک جائے گی کہ اٹھانا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا. یہ اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں خالی ہال میں, قوم ان کو چیلنج کرتی ہے. باہر نکل کے تم کسی جگہ جلسہ کر کے یہ تقریریں کر کے دکھا دو. تم باہر نکلو, آج آپ پارا میں پان کی دکان کے سامنے تھڑا ہے, ہم نے اسٹوڈنٹس لائف پہ بڑی تقریریں وہاں پہ کی ہیں, وہاں ایک تقریر ایسی کر کے دکھا دو. تم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ, یہ تقریر کر کے دکھا دو. تم بیرون ملک پاکستانیوں کے کسی مجمع میں کھڑے ہو کے یہ کر کے تقریر دکھا دو. ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ایک آئینی راستہ ہے, اور راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر الیکٹ کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات تھے, 24 مقدمات میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اور میری ٹیم نے پری ریسٹ بیلز کنفرم کروائیں. ان میں سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے, ان کے لیے ہمیں 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا, وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینی پڑی. ٹوٹل ملائیں تو 26 یہ ہو گیا. اور ایک ہم نے بیل لی تھی پشاور جا کے, میں نے اور عمران خان نے, پروٹیکٹیو, وہ ملائیں تو 27 ٹوٹل مقدمے ہو گئے جو بیل کے ہم نے بھگتے ہیں. اور 127 مرتبہ انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کیا ہے, ہمیشہ ناکام رہے. یہ جو نواز شریف ہیں ان کا قوم انتظار کر رہی ہے, جس دن وہ پاکستان میں آئیں گے ایسا تاریخی استقبال ہوگا کہ ان کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے وہ جلدی کریں, دوائی ان کی یہاں ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہے, گورے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, یا ان کا جو پاکٹ سائز ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے, سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے, لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے مظالم ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑا ظلم معاشیات کا ہے. تھینک یو. ایک بار پھر نمبر 1 بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیے. سکندر سلطان راجہ صاحب نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. بول کا پروگرام اب پتا چلا, لاہور کے اسپتالوں میں بھی مسیح نہیں فرعون بیٹھے ہیں. شام 7 بجے کی سلاٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا. 65% صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا. خون ہلکا حوالدار کا ہی ہوتا ہے, پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں, کیونکہ بول ہے نمبر 1. سب سے بڑی کوریج, سب سے بڑے پینلسٹ, ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے, وہ بھی بلا وجہ. سب سے زیادہ رپورٹرز. الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے. بول کی روایت, سب سے پہلا نتیجہ. اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا, پی ٹی آئی کامیاب, مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر. لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.